बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट शाम के अंदर जारी जो मामलात हैं उसके हवाले से ईरान और उसके बाद इराक से फोर्सेस दाखिल होने के बाद जंग का नक्शा बदल गया है। जी हाँ नाज़रीन, वो दहशतगर्द जो वहाँ पे अभी जश्न मना रहे थे नाज़रीन, उनको निशान इबरत बनाकर हलब से निकाल दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि नाज़रीन तुर्की का घिनौना चेहरा भी बेनकाब हो गया है। किस तरह से नाटो और उसके बाद इसराइल की जो शेन बेट है उसके चीफ से मुलाकात के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि रूस ने तुर्की का भेजा हुआ असलहा उसके तमाम फौजियों समेत उड़ा दिया है। बड़ी तादाद में फौजी हलाक हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर शाम के अंदर खाना जंगी शुरू करवाने की घनौनी कोशिश सिर्फ एक ताकत ने नहीं बल्कि नाज़रीन बड़ी बड़ी ताकतों ने इस वक्त पूरा जोर लगा के ये गेम उलझाने की कोशिश की है। नाज़रीन, इसमें सबसे अहम तरीन जो किरदार अदा किया जा रहा है वो तुर्की की जानिब से किया जा रहा है। तुर्की के हवाले से हम आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुके हैं कि तुर्की के वहाँ पे हलब में क्या इंटरेस्ट है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद में ईरान और इराक से जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं वो वहाँ पे दाखिल हो रही हैं। हशद-उश-शाबी की जानिब से नाज़रीन कल से हमले शुरू कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद में हलब और उसके आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी जो है वो कताइब हिज़्बुल्लाह जो कि इराक से ताल्लुक़ रखती है और उसके बाद नाज़रीन इस वक्त कुछ और जो हशद-उश-शाबी है, उसके बाद फातमियुन ब्रिगेड है। तो ये बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त दाखिल हुई है इसके अंदर शाम के अंदर। तो शाम के अंदर दाखिल होते ही नाज़रीन अब मामला जो है वो बिल्कुल इन दहशतगर्दों के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये तो शाम के लोग हैं, ये तो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, ये तो जनाब इनको बशार अल असद ने मुल्क से निकाला हुआ था। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से वीडियोज़ आ रही हैं कि कुरान पाक की बेहुरमती करना और उसके बाद वहाँ पे एक इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की तस्वीर लगी हैं और वहाँ पे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला लिखा हुआ है। तो उसको बैनर्स को फाड़-फाड़ के नीचे फेंका जा रहा है। कुरान पाक के जो पारे हैं उनकी तौहीन की जा रही है, पाँव में फेंके जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं तो क्या इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? नाज़रीन, एक्चुअली बात यह है कि ये अल-कायदा और दाइश के वो दहशतगर्द हैं जिनको पहले भी लॉन्च किया गया था शाम के अंदर खाना जंगी पैदा करने के लिए। अभी तो खैर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है और शामी फोर्सेज हैं, रूसी एयर फोर्स है, वो इनको निशाने इबरत बना रही है। आप अंदाजा लगाइए कि जब मीडिया वगैरह ये तमाम चीजें नहीं थी, उस वक्त इतने बड़े लेवल के ऊपर स्लॉटर किया जाता था। अभी तो उसके अशर-ए-शीर भी नहीं किया जा रहा जो इनकी जानिब से दहशतगर्दों की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, एक्चुअली दहशतगर्द जो हैं इनको बड़ा गोल्डन चांस मिला था कि जब हिजबुल्लाह जो है उसने यहाँ से वापस चले गए, जब सीज़ फायर हुआ है और उसके बाद रूस ने अपनी जो एयरफोर्स है वहीं जो इनका फौजी अड्डा था उसको वहां से मूव किया, तो इनके पास एक गोल्डन चांस आ गया और शाम की अफवाह जो है इनका इतना जोरदार और जबरदस्त हमला था कि उसकी ताब ना लाते हुए इलाके छोड़कर पीछे हटे। और उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक चूंकि इसमें नाज़रीन अमेरिका भी, इसराइल भी, शाम भी, ये तुर्की भी, ये तमाम तर ममालिक इन्वॉल्व थे, नाटो ममालिक अफवाह इसमें शामिल थे। तो उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को बड़ा दूर तक पहुंचाया और बड़ी जनाब फतूहात के किस्से जो है वो बयान किए। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि तुर्की नाज़रीन इस पूरे मामले के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हलब पर हमला करने से पहले नाज़रीन हुआ ये था कि 18 नवंबर जो है उसको उसमें जो है इसराइल की जो शेन बेट है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के जो चीफ हैं उसकी मुलाकात होती है रजब तैयब एर्दोगान से। अब आपने जरा गौर करना है, इसका सीक्वेंस जो है इसको चेक कीजिएगा। उसके बाद 18 नवंबर को ये मुलाकात हुई, उसके बाद जनाब 25 नवंबर को नाटो के जो चीफ हैं उसके साथ रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात होती है और 26 नवंबर को अल-कायदा और दाइश के जो दहशतगर्द हैं ये हमला जो है लॉन्च कर देते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर एक पूरी प्लानिंग की गई है कि अब हमने किस तरह से जो है वो इन इलाकों को कंट्रोल में लेना है
اور اس کے بعد جو ڈیفینیٹلی ایران اور عراق حرکت میں آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت ناظرین ترکی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے. آج جو ہے ناظرین ترکی نے تھوڑی دیر پہلے ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، چونکہ بارڈر اس کا ادلب کے ساتھ لگتا ہے شامی علاقے کے، تو وہاں سے ہتھیاروں کا بہت بڑا ذخیرہ ناظرین، اس میں مارٹر شیل موجود تھے، اس میں میزائل تھے، اس میں ڈرونز تھے، اس میں بڑی تعداد کے اندر گولہ بارود تھا، وہ بھیجنے کی کوشش کی گئی، جس کے اوپر روس نے حملہ کر کے ایک پورا قافلہ جس میں ان کے فوجی اور آفیشلز بھی موجود تھے ناظرین، وہ اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور پورا اسلحہ اور ان کے اکوپمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. تو یہ ناظرین ترکی کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہا ہے. روس کی جانب سے اس وقت ایئر اسٹرائکس جاری ہیں ناظرین. بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہے جو مرنے والے ہیں دن بدن، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تعداد بڑھ رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2000 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ ابھی تک مارے جا چکے ہیں. یہ کنفرم رپورٹس ہیں. اور دوسری جانب ناظرین جو کرد ملیشیاز ہیں جو اس وقت بشار الاسد کی مدد کر رہی ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑ بھی رہی ہے، اور ان سے جو انکشافات آ رہے ہیں ناظرین سامنے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کئی جو ہیں ان کو کلمہ تک نہیں آتا. یعنی یہ ان کی کنڈیشن ہے جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اور مجاہدین ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہیں پہ بھی دنیا میں ناظرین، پاکستان سمیت مختلف جگہوں پہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ناظرین افغان طالبان نے تو ان کو مبارکباد پیش کی ہے. جو افغان طالبان یہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں ہمیں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کر سکتے ہیں، جنہوں نے غزہ کے لیے گولی نہیں چلائی وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے انکلوڈنگ ترکی، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر شام کے اوپر پل پڑے ہیں. مقصد ان کا صرف ایک ہی کہ یہ جو ہے وہ ان کی سپلائی لائن کاٹیں تاکہ اسرائیل جو ہے اس کے اوپر پریشر کم ہو. اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایرانی اور اس کے بعد جو ریزسٹنس فورسز ہیں عراق سے، انہوں نے بڑے پیمانے پہ اٹیکس شروع کر دیے ہیں. ان حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دہشت گردوں کی بڑی تعداد علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع ہو چکی ہے. ناظرین حلب کا علاقہ تقریباً 80% کلیئر ہو چکا ہے. 20% محلوں کے اندر اس وقت، پہلے تو 60% تھا کہ 60% علاقے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا حلب پہ، اور اب جو ہے تقریباً 20% علاقہ وہ کنٹرول میں موجود ہے. ناظرین یہ اسٹریٹجک اہمیت کا علاقہ ہے. اس میں جو M5 ان کی موٹر وے ہے اس کو انہوں نے کیپچر کر کے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی آزاد کروا لیا گیا ہے دہشت گردوں کے قبضے سے. تو ان کو پھر دھکیل کر پیچھے کی جانب بھیجا جا رہا ہے. ناظرین سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ بچھو جب بھی سر اٹھائے اس کو جوتے سے کچل دینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے داعش کو نشان عبرت بنایا تھا اور اب بھی ہم بنانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، اور اگر بچھو جو ہے دوبارہ سر اٹھائے تو پھر چپل ہاتھ میں ہونی چاہیے اور اس کی طبیعت جو ہے اسی طرح سے صاف کی جائے گی. اور ناظرین بتایا کہ دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ایران مکمل طور پہ سپورٹ کرتا ہے شام کو، اپنے اتحادیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. دوسری جانب متنبہ بھی کیا گیا ترکی کو کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. اگر وہ باز نہ آیا تو پھر براہ راست بھی ان کے ساتھ الجھنا پڑا تو الجھیں گے. تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ بارس.